Heure de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Rere savandura gil pusum sambi sit sunre no roti wakat leben wa mete dikir kibene moro nan puine ya azura da mena yi woto tinna wini gilam ti runda rara woto ne sulni nga sande nama woto zan Burkina Faso ka wapta soba bangeti to pa masosara ne parti politique ramba no re herba dilir kibe we so pombala ina wanto pam venam ti ko zinda me pulmus me zinda me eri kiba ya po na watalata ba nkin gine biso tina mwendi kibare la rumbene la na mwendi kapa wenda zanga zinga venma me na waya kala kabala msambisi il posi la barkchat kiba zura de la auto tinna kia ouera sera pour MPSR sous le torse de lieutenant-colonel Henri Damiba, Bampama Sonsra, ne Burkina Faso parti politique Ramba, Nore Reboto, Rundarara, de Talabame Kodan Tahba, Nimbamba Wumambala, Winigambala, Tabumame, de Alagi Soumela Rabo, Nanwap Sonsra Zugo, un convenum. Sonskanga Pora, Tenga torse lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, ni parti politique Ramba Nore Rebaya, Nenga. Tobget Taba. La comptable kwese ni tenga gar ya buninga la no ken parla hanan yi buninga président du Faso Paul Henri Sandaogo Damiba muniga parti politique rama bamhande na ma vonre la banda tinza toto la koso la me to bi parti politique nisba sinan tum ni pupelem sen yar na ma zananana ti bumra wa kyesie ti raba fanti yida ya la fina lebron wa Burkina Faso gonza fan aposi ren lor pore Nimbui de Zule sata hambebene, obna na taben gese. Obelam ti parti politique na mahampa man oto. Bamira ba kompidi, nimbui da raba kompidi, nerba e raba kompidi. La zikanga parti politique na ma non reba le kame. Ti bamme ya mara ya oto. Obna ndika no ken kangme entum. Na iti na fa yi Burkina Faso fa na nafe. Handik makre wa Abdoulaye Soma. Si ya pin ona wa parti politique la man noresa. O mwiniga me. Titenga tol sob hongom toto wa bam saka oto nan tun. Alika dofti ya ome bam yi noresa. Yi parti politique la mba na kabika noresa. O mwiniga me. Ti bambu magom da vonri. Bam mera abara ya oto. Edi komboyoro. Bam ya pin ki ba noresa kanga pora. O mwiniga mtop fan ou mataba. Anana manare. Nening huwa pasak nan konkwera. Ya pin kunga parti na menoresa. Rati ta Alassane Bala Sakande. Ubela mtina nanda bampa na ngomye. Hamba wakat son wati. Tiksika nga poronwa. Kunga parti na mhanlo wa neba nasi. Pin kire ba parti na mamina taba enyaka neba nasi to wanar tiksiga pora. Pin ona wa mi parti na ma nyaka neba nasi to wanar tiksiga. Nti pase parti na mataba. Mamina taba yak neba nasi to wana tikisiga to fagade tasinga neri abasa neri Ednan kelam pap seka pora top son sera lourd pour et penera CDP parti wator soba yidi kombero bam yipin ki riba sulla nore seka por bene ti bam me kotop taras ko dilia tumnta Issa Oumar Atie ne Jean Samuel Metore bam penera ba et kilrab ko isa ton tisega président Paul Henri Sandaogo Damiba, Lebaton Tinga, chef de l'État, président du Faso, Bamamboldo, Tiria parti prédalamba, il y a ton la politique à tort dans Manindaudo, tu vois, tu son état, tout le monde tondo, Bamso, de Tinga, Nazawa. Bam handata mana soba la bulgi lambala tia tinga hanluya bala ta sobre so sa kimen kuton nimbui da wuso ton men se fo pram la ngoma yelle
ton mi naama reegla ton pa tũud ne woto ye la sãn lebg yel bedr woto tɩ d pakd fãa wã b yeelame tɩ bãmb dɩka b responsabilité na n dee naama na n tʋme tɩ laafɩ wã lebg n wa na n tʋme tɩ nin-buiid n lebg n dee tõnd tẽesã b sẽn deegã na n tʋme tɩ nin-buiidã sẽn da yib tẽesẽ wã lebg n wa b tẽese a sã n yaa rẽ la b rat n maane tõnd opposition rãmba tõnd n tagm n kẽnga tõnd wʋmame tõnd yeelame tɩ b sõngbã pa tõnd d baa yeeme na n sõng yaa nin-buiidã fãa na n sõng b tɩ b tʋme la tõnd bõosda communauté internationale la tɩ b sẽn watã b ra wa baood sanction bɛd n ningd tẽngã ye b sã n da rat n rẽ bãmb da wata pĩnã n sõnge tɩ b lub tã-soab n soosã tɩ b ra ree tõnd tẽngã ye tõnd bõoda wẽnnaam wã pãng soaba tɩ b yãag b tɩ b zã la b le tõnd sẽn wa n sat sõsgã b wa na n looga n bõos-b lame classe politique a yoor yĩnga tɩ na n wĩneg nin-buiidã tɩ tõnd me rat n tog n gesame na kʋdrã tõnd sɩd tɩ yɩta wã a reegl lame a zĩime a yeelame t'a yaa laafɩ la yeelame tɩ pa wõd yẽ pa maan yẽ pãnga t'a démissionné yẽ menga yãka yam leoog na n démissionné la yẽ sẽn démissionné wã b zemsame tɩ b teeme tɩ yẽ wa b nugẽ wã me sẽn kẽb nugẽ wã me b zãada la sõma a yãata a buudã a yãta a nebã n dat n wa n dee permission wat n yãa lame tɩ b sõs ne taaba yẽ me paama vʋʋsg bilfu wẽna kell n woglb yõore wẽna kell n kob laafɩ la wẽna kell n zems burkina faso rãmb ne taaba la rẽ yĩnga na n wẽnd dɩka sẽn maan burkina faso wotoone wã nin-buiidã pa yaɩsde ne sɩd ya wosẽn tõe n wa rɩk sɩbg ninga n sɩk burkina faso rãmb zugu bɩ bãng tɩ tʋmd n taaga daoodã yãmb weoogo bãmb pẽnega nin-buiidã b kõta b tagsg ned fãa tagsg paato d kelgba Moi, même si vivre le coup de temps même d'abord. Parce que le coup de temps est après. Et il y a un envie de bien envers, il y a un kid, il y a un kid, il y a un kid. Tu sais, il y a un catalogue de l'école. Bon, quand on était, c'est là où on a un catalogue de l'école. Parce que il y a un ami, c'est là où on a un thème de l'Afrique. Miti ya obe ya uso teme pile zaka ba mandala terrorisme saya ko burkina kabar teng fa yak ba ya ne ko bonu ya tabna obona songo zabne terroriste avant tan sig terroriste tele ya habela la ba menga ho zin ti ano a tabam dik da sanction ram nan ta burkina faso ni ya zin lo ton man kana ambassadeur wa ton man nan de sanction na ba mo sia wo da ba me tela tin sig burkina be wa ha wo to la c'est le kanga bam nas tun biya min fara tun pa yeher bam fara bam sibray tun kana bam ye tun nga bon ran wende c'est sebro ti nyama tun ka zna ba hal beunda yita tun ben sewo ya haye tun ka ben sewo ya haye tun ka ben bam ye ton est après parce que bala ne pas faire jouer mi meti car normalement le ti soda wale nam tenga forin la soda hande na bon hange ti na yilen ti sécurité le bon ne pas faire de ça quand même donc ne pas jouer après ba cyber quand ne pas après un sac en tout c'est d'ailleurs que boom sundike nation Afrique c'est d'ailleurs rikame nation bamenga ne taba na namsa yuri angale c'est d'ailleurs abien yella ni ba hamman burkina wa la bien yel ni ba hamman mali wa est-ce que c'est de o to le nyaka barar ba yemre an yeti yel kanga ba hunku ne ba woto no ton so yi woto ton so mana woto a pari ke nor ba yemre pa yer sibra ni nga na wa wonen zar adam biga bam pa na wende ka a wende ka wa wona sunga ti burkina be mba yi nora ye sura ye tirza ebza tinga labdig be ba lo tono hom bon har burkina bemba tono kama wona lu hib tori to burkina za wa tono sura fa tono ka yere tono zo embe no nga po kama ki wuso wa tono kama ki be wa ha bi ki be ne to fuzini nindam ti yamba ya mwende ka ba hal be ba c'est do sulle menga
ya sulu mane nan defantaba pas sulu na mane dépend population e a défendre tem da fangili amba ngeya akada fi kuma ya akwai akada fi wa akada fi da zana le muido population sulu da no wamma akwai akada fi ni ba ya katole te ba fi wa ya disa won ton tenga ya yuma wana chero ba lik no le te ba fi Mali Niger Burkina ton kenda ma ton yopa ya ikiwa ya lebon la ikiwa ya wuso ko bebe ne faji bebe ne kaje be ton sulo pa no la bambe ngana mi kame bam tindi ka sibore ma yak sibore sibo Burkina bam na somnya ka tenza fangili sere wa ne wa temi pilanu wa ya ambi ko sere wa da be population yinga bam anda yak ne soda fangi ba soda ko ta talaba nyakya to na ta na folum sulna jam ni jedise ka wowa ka wowa bambaramba ye a wingamti na mwendi kasaman Burkina Faso wa bam kwa ye yabu mambala bangeti ya kombi ba si Burkina Faso region pilata poussé en certa warda kane ba mezine soneta botone ke tarazulung porin sankie netenga nugara siya soba oblarmentar sous la bonde lamti conseil national de la jeunesse o wingambati bam sandat fa ya tiner fa tume ten tora mangalinga afati sankara anzine be sekon sibra son lura obna gilantado Singni woto Burkina Faso komibisa kali ratin chenen bastabi abratin goma nora yemre tenga vi mwenga yaren kite ti sulka sangla ning sintigim Burkina Faso komibisa to bon ti conseil national de la jeunesse na mon tigisga sibre sun lora tigisga me agoma tenga nugas ya toto amumani diala bambia conseil national de la jeunesse a tort saba ton tigma komibisa nan sonsé ti tonda ba ya ti Burkina Faso humbe alhal ninga pora ti kombibisa ton yikin ya hawila na yilen to mete tenga ton kyang tore ya mimti yel kanga budhanwa net fa zueta men tara anni ti ayina mana wanti yel manre ya to bank ti tenga yel hanka manre net fa yel katen manre den ton so monga databa ngese nya hanore yemre sure yemre pora ngese ton na mana wana ti Burkina Faso ton kyang tore e de gunsi ti dawa man transition de we mana bale man transition Burkina Bema nimbana na kolowero la Burkina Faso na ton yidige amumuni diala sinya komibisa sous la tol saba bam kelunguniga me ti transition asina nzini woto wa ti komibisa la taxe ti awa burboko to humena koloran ya ko renye komibisa taradam ti kasoma rununa swatra ka nan kin sokne kana kin soke ya net fa ton yikin yanse Burkina Faso na kyang tora an pake taradam ti abha mi kam ti kombibisa twen tomato ma bana mbolo brame donc abona nerfa hanteman buninga abka bon fofo ya bibira wal fo ya ninkeme so mon bola nerfa a han twen tom buninga la hanteman buninga komibisa sul kasankanga sombo anti conseil national de la jeunesse bam mingam ti na masinte ko wa bam sakame labna poronge same Songur kun yel masalad nango mem sambisi tine busro ampam kun wotone wakador arrondissement waya point yi sibrason lora wotone bangetia conseil municipal la yembre yul siya mumuni poko sawadro en komp kuna woto pa pipila wotome ninka nga saman songre ninka sa yingi la sokanga wotonwa absan lebanto kobrit la tap suria no to pirada kuna kisa tumnta Abdoulaye Kinda nifi abna wazukun korbena tileba waro mikui on komumni poko sawadro si ya conseil municipal mbe secteur 37 arrondissement 9 pok ya santa yum pisila nas la woto ti yum fa a mumni poko sawadro nyak da yam an dik de panga on poini mbanda son rata bomba pisio poi son pam kor kuni et kelaba depuis 1998 mam tinga wa mi wala mi ya commerçant yum fa mam han kenga tal bi fa pour wena mbarka ni mam pa mbumuni ngam tun ta da fa conseil municipal pour le ban kabale ben pa maire songum la me tun ta songum la me tun le pa kenga ta bi fu nam pere wende nim zakremba pour wena baraka pour ne baraka ko da bam da tun ko ya wala suno ya wati bidigida son na ta bi pa songore pa pa bi fu te pour ya ni ko bebe la ton me le ba ko songora ndat le kin ta bi pour wena baraka ton me pa am di to na yimi pour ni la yab ma nera woto on yi sababo to brik waul kunsi ya décoration en tasba meda ya wala bon tum songa nenga mi ton ya arrondissement ne mi pam ziwa arrondissement tenga na awata talunno tenga na amda wala parti jeng tin paton parti wan jare tenga yi
la me parti zeng to na tenga zarba la ma hande ko men na te tenga fa e ton fa e ton pour pa wela pa suure tom ni mam nem kasanga me ra he tom tumbu ni pa suure pa gae ki dam de ba me ge to ma bu ni nga no ma wen nom ne ba be sa woto na ge ne ba suka ma na ngawore arrondissement 9 maire à Albert Bamorsin zinziga pour au père conseiller mumni poko sawadro la wil ti bum ning samanda ay bum sin siriya arrondissement ne mbuido vraiment tum da tarabal kiso ti mim ti papi bi ton watka ti mim ti conseiller ba fa ha man doto zamana ga bane ande yana mata ka ba ni muire yon fa yille bonda aneba tibzini pour tap tabako don ko maramba donc parunde ya singa mane la ronna wa yiri wa ya tapa ma wore te tengaram ko la décoration te ton me wa no wa ba ti aba man to me la ba mi ti ko ba la kay tum ni to ma ya soma yiso yam ya zama wala mi te ya CDP mam ya MPP la ton arrondissement ton dika na kenre te parti politique pa gombe son wa na tumbala ma man dikuna ko man propos wa décoration la man parti on ne ben beben kim pa koye la mam kota tum da kem pa kota ne la ninga am poda ba moye sinke ne runda Burkina Faso sombe neng ninga conseiller mumni sawaro kelu wilgame ti bomba raba yati soda sa modon tore antum ti nebnim sinzo imba septenten sa lebon pam lebe baya ane sunogo Damation wakastabil masa la nangume ti Open International de Ouagadougou wa vukanu soba alibram para kulumse civilisation lo wotonwa ya Cameroun tengbiga yi damation ganda wotone andi kap kupa Abdoulaye Kindala nanki lampane ti bamazine be top code venam ya civilisation lo la jeu de dama coupa sinda ten rodo kanewa si ya vukanu soba to bonti 5e édition de l'Open International de Ouagadougou para kulumse jeu de dama ten de son da bomba pisi obla ni si yiten toy pigla yembre poga wanar tabo do kane la ya Cameroun tengbiga azamar Jofran andi coupa la sana man gel sinke ne parba zingo option ra ya na se sinke warstaba poga Burkina Faso biga a ajaratu ganame an yiyi ben soba o putaton nepsunoga pa wana rapanton a namsadame parce que ton bangara ni rapa bangara pa yimbri la ton mi minim la ton toma ton me manda ton sun train ton me gagner rapa manda ni lesne rapa donc ya woto ne halti si di soma mura no ma fusa ya fi wali boge yibu dati lam te tabo watame tsna yim pass watame raw pata tumi fusa ya ko fiam nan tumbale fo mo tumda wa rapasun tumda la fo se ning bizu ngot fo ya pa fo pana tum rapasun tumda raw pata tuma jewe ni ba fazi patar para patar dawa la ajaratu ganame kelenke ngatawron wilgi ti sega damenti ton tenga taw demba rikna kendre anto nya jeu de dama tion de ba sinail te bomba me watore in 15 menga waxta bed poga wa andunia tensa tab soman mumninga ya tingaram son jeu de dama ti jeu de dama pa bunsia voyuma tomi parce que ne bu ko rikira lam tayo voyuma toma tom ni sawa tar coupe du monde tar coupe d'Afrique tar coupe nationale apa voyuma tomi tono sirike coupe d'Afrique tono banga balti tem bede wuso fa be tom da point asidi ya soma ya bangar tom de zugu tom de no ko zaga ya be son fédération son joueur ça ne formation ramba ne compétition ramba yam ham pa forum de la compétition ramba yam hayi yam ne bata ba niveau pa yimbari la yam pam formation la yam meton compétition ram wuso kane yam me hayi yam ne ba ni sim papa de yamba wati ya même niveau yam meton défendre couleur wasi segale la tour nation wa kumbe ton pena ka fédération burkinabé des jeux de dames taw soba a Abdoulaye Ouedraogo to wilgeden to suri nogo tibade anen tenga senda be gudu ga porin bomba tonga men yal sabna uzugu ti jeu de dama coupa kelen ton basse ton me sou norma men il pour dans une barca à jouer dans ma fin participer au fin en tout cas au kenga mais la Burkina Faso ton 21 était sous norma Tony Bioko vice champion du monde par Basuka ya Europa nenga la kai un kazeme sinon singa soma ten spigla ye wa sok 15 men wa sta ba pora Burkina Faso
wa na san soba sinkene jeu de dama tenga e tenga ti sinkene dama tenga vunka nuwa soba akupa sin sigil Burkina Faso kanewa atiusa janvier kiugara san pisila ye la yi janvier kiugara san pista ba 2022 yumda la para kulumse Hôtel Pacifique sombe wordor poran kane in wisr kibar masam sambisi bangiti talon supporter damba bamzo ndawndab me son moto ne sanna ilenti beurara talon bal ton basan tan Cameroun sol mo otonwa be mikti bambe binisi anton kil sub son moto ne tab ton Sénégalais en pame king final la otone be bangtiri titum non ta sambe so rapport be bamana kaseta venra la ya Abdoulaye Kindala nampane tab gila nkodo ni pang ning sambene Burkina Faso with Monsa sinket neb some pap tensan simdi tiab na ri coupe la varaba akita man ti wakat fa supporter damba son tarapaso wan neb nim ton som penak top compte tax ne mbala sana yibumba ninga zekanti fa Albert Ba Moramba op fa ya ne samse sinket so men ane etalon anyare sinda yil top ton to coupa en signe Burkina Faso on yi ko de bare on a ton sa mise en Burkina Faso kawa nan ki dem ti point on wa men nan di coupa ni on tek me on am so me am pas un premier de faire man kon Cameroun pays organisateur on da te dam ti yela da kan ta bula yami mi di teng saba in so atenga yin lo ko re gila faton na mbala fo kon na kinga finale na ko ni coupa Sénégal ni Burkina wa ya tuma la etalon na ngaya donc tay ti katumi ya tuma équipe ne ma fa ya suma 1-0 la samik ti joueur damba be entraînement ram zugu mik kamenti supporter damba bomba me entraîne dame sinayil ti balning etalon hon soronde nante on Sénégal bob tok ti supporter atolon ta niveau ning sek wed mo biye suina yiki to tok pa Sénégal ngana ge alagi useni tuguma si ya supporter damba taw soba gomda nen tondo ne bala yam ne hop to ni tiam ya entraînement la auto répétition singa ton ma no to tiam wa na to la sunowa patente donc on a pour ancien président na mabaraka c'est ça yam yo ba la wa son tono na support vraiment ton sunowa me na baraka maire Albert Ba Moramba pour mabaraka everybody ne ba when I'm answer comme na we Sénégal parce que ton waka ton na favori la moye na wena ma wa ni ton na hasuka la ton son pena supporter damba tower sob kurire a ablase withdraw bomba ye kosra ya ti demba o mandos la pousse ti etalon toron pap Sénégal sinayil to ton to coupa wa bayira etalo atuba wira watna pe baton namba victoire la ton ke le profil da micro wa yete Burkina Bema population fa pousser équipe te wona sekelu la somme to wade ya arba février o kiu rasma yibo to newa zabro wankata yo poyeson watun we kim la Burkina Faso with Monsa na wax ne Sénégal combat la na ya stade Ahmadou Ahidio sombe Cameroun na tenga rati ya Yaoundé ya bene na wakstaba zinga ya bam la tesema weza ya Ethiopie tengiga sentar son payiri business la yibu na le suka ampe Burkina Faso ane Sénégal bal Dilia auto Msambisi ti Burkina Faso italon bal tor babnan tirane Sénégal bi araba yung wakata yupuya na sa dambonti 19h sasa ya sankene demi finale italon bal karamsama kamu malo bam sampam sekne kiba kitbalunda abwin gambatire mpananzin tumnuwa abna bilga bangro tone abwin game ti bam sange tumda abrawla soma yan pananzin ye ilkilaba ya tumnta Ruben Wilson kuyo micro ta juutun benitaba ni kamma donc dar fon ya solo a rwanda zini no be ya city balla fon Sénégal yam fami Sénégal ya équipe ni Afrique pour la tone me katni yeti wata moro bala yeti no ya Sénégal donc tun kana no ya moro ya salaga tun de zini wa tun mi bati beo tun mi nanti ala ner fa tara a Montréal donc ton bezini ton après Sénégal bureau na yi dum ni na yi
ya Guinée biso tenga kibala nan kwen ru mosa woto ne Msambisi bangeti roto ti na mwendi koto ne mama Guinée biso sol mwa runda rara woto lar patenda obrambara ba pa ma pidisu bal tenga na ba mana kwaya na kilgala gisumela rabo top convene yala sin ya toto rahma yiba Afrique winning hin lutin kanwa kitameti neba wuso gande ti président Umaru Sisoko Ambalo lui la bala bale soda za hon weninga wa yabri gabna manse akita mengti toto la tulum pour ila hamana sede au sularam yi hamona kwera unwini soda za to bahwenda toto la bange tibuni huwa mantenga naba Umaru Sisoko Ambalo fa obemitiri obtien waleka wasali bukoda btori la yen soba lor pole l'admic monsanti et tomnenta hambe jeune Afrique journal loin pa ma tonko netenga tor soba Umaru Sisoko Ambalo to gomo tone c'est ani ki bakit ba hongolo haning internet on kuna maya wosro la mamietara lafi ya odone la jeune Afrique na mongolo hia bam hampa naba to gomne bam toto opa samia mamtara lafi yella menga sem la bala bale soda handa beni mama opton roblame ya neba wan bala in yikman yella wotone on wates nazaka bala en kidigburada lera nu tonre on kuneba wosoro la mamtara dame tipa neba hantar pangi ya wotone la Umaru Sisoko Ambalo le brongome ti jeune Afrique na magolos za abara wotone yela panga kitameti tenga porin Bissau ya Guinée Bissau na tenga neba zwe in kenrotin rasa pare te karam de te pare c'est dia wa lor pore ya Nations Unies na maman kwera unwini bamda tamti soda halebo soda zarson to bzingig la bene ba yarda nam ya civil da man serengesi yela ya wotone na nanda te nampor buning himbe Guinée Bissau ya Afrique hunwit ya Afrique winning hun lut kan tenga yembre en lebembe c'est dia wa sulpo en lebembe c'est wa ni yemo wa sulapora dili ya wuto ya kibaenda bedno se nampusi la barka lat ko sofan kilam pay savan télévision ngi sozugo